ऑलरेडी सांगले न्हू आमी बांदतल्यान रोखडेच तुमी शिफ्ट नोटीस धाडून कितें जावपाक जाता आतां तुमी सोमारासून तयारी करा आमचे दवरया असो आता आमकां फक्त एक एग्रीमेंट तुम्ही दिया पयले वचप तुमकां फर्स्ट प्रायोरिटी हो बिजनेस चालू ना ते एनी टायम येतले आमी आमकां दी म्हणटलो हो दी केलें ते चालू करतले ते तुमकां पयली प्रायोरिटी जाल्यार सोमार पासून परत आमकां हांगा आनी बरोबर अशें म्हण अशें म्हण घरांची वाडली आसा बाबा सर हांव फोर्स सांगता पळय हांव एका ल्हानपणाच्या वयल्यान पयली प्रॉमिस दिला आम सांगला आमकां तशें आमकां तुजे कडेन तुवें आमकां सारकें सांगला ते बांदून बी दिले ते सगळ्यां व्हडलें ते एक्चुअली एक बांदता गेल्यार 40,000 पडटा 35-40,000. हॅलो अँड वेलकम टू गोवा न्यूज नाव फ्रेंड्स. ह्या दिसांनी तुम्ही खूप प्रोग्राम पळयला आसतले चाय पे चर्चा तसोच एक चर्चा हांगाच चालू आसा. सद्या आसा आमी पावर हावसाचो जो प्रोजेक्ट आहा तो जागो हांगा म्हाका दिसता 36 ऑड गाड्या आसा स्टेशनरी हँड कार्ड्स आनी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ दी वॉर्ड कावन्सिलर दीपक नायक एज वेल एज नाव MLA दाजी सालकर त्यांचो एक प्रोजेक्ट आसा टू हॅव अ पावर हाऊस प्रोजेक्ट डेवलप सो दॅट दीज ऑल स्टेशनरी हँड कार्ड्स जे आसा दे वील गेट अ न्यू ईज ऑफ लायफ. सो तेजे खातीर आयज सगळे हांगा जमा जाल्लेले आसा. सो वायल दे वर टॉकिंग टू दी शॉपकिपर्स हांवूय तेंचे कडेन उलयतालो बिहायंड द सीन. सो थोडेशे गोष्टी आमचे कडेन म्हायती आसा ते हांव तेंचे कडेन शेअर करतलो आनी थोडे तेंचे कडेन हांव जाणून घेतलो की वॉट एक्झॅक्टली इज दी प्लॅन. सो आमचे वांगडा आसा दाजीबाब सालकर वास्को MLA अँड दीपक नायक. सो दाजीबाब फर्स्ट आयज कितें आहलें तुमचो येवपाचो कारण कितें आहलो? गेले एक 2-3 महिने आमी तांचे कडेन उलयत आसा. म्हणजे हांगा आमचो बायणा पावर हावस जो आसा ताचो प्रोजेक्ट येता आनी तो प्रोजेक्ट येतलो जाल्यार काम हांगा स्टेशनरी हँड कार्ड सगळे आसा दे हॅव टू बी शिफ्टेड सो दॅट हांगा काम स्टार्ट करूंक शकता. आनी आमी 2-3 महिने तांचे कडेन उलयत आसा आनी तांचे थोडे एप्रिहेन्शन्स आशिल्ली आमकां थंय घाले की पडटा तुमी हाडटले की ना आमी थंय गेले जाल्यार आमकां बांदून कोण दितलो कित्याक हांगा तांचे तुमी कार्ड्स पळयले जाल्यार इट इज टोटली म्हणजे इन अ व्हेरी बॅड शेप. सो ते काडपाक गेले जाल्यार ते कोलॅप्स जातले. सो नवे बांदचे पडटले. सो तांचेर आनी लोड पडचो न्ही. एक 40,000-50,000 रुपये एक गाडो बांदपाक लागता आतां. सो आमीच आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगून आमी तांकां नवे गाडे बांदून दिले सो दॅट दे कॅन शिफ्ट टेम्पररी फॉर 1 वर्स 1.5 वर्स आनी मागीर तांकां हांगा परत रिहॅबिलिटेट करपाचें. सो त्या दृश्टीन आज CEO सगळे आयिल्ले, कावन्सिलर आयिल्लो, चेअरपर्सनूय आसा आनी तांकां आमी फर्स्ट लेटर दितले की तुमी शिफ्टींग करपाचें हें करा आनी आफ्टर यू ऑल शिफ्ट देर यू ऑल वील बी रिहॅबिलिटेटेड हियर सेम प्लेस. सो तांचो तो भंय आशिल्लो तो हांव दीपक सगळे येवन आमी चेअरपर्सन येवन सगळे कावन्सिलर येवन तांचो तो भंय दूर केला. फॉर व्ह्युअर्स टू नो हो जो जागो आसा ते 36+ गाड्या आसा. म्हाका दिसता जॉन मॅन्युअल वाज जेन्ना मिनिस्टर आसलेलो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर तेन्ना हेच गाडे शेख हसन आनी जॉन मॅन्युअल वाज ते रिकॉर्डर म्हाका तितलें खबर ना ओल्ड स्टोरी आसा पण तेन्ना जे मिनिस्टर आसले ते हे गाडे भायर आसलेले. सो देर वॉज अ हायकोर्ट ऑर्डर तेजे खातीर हे गाडे भितर शिफ्ट केले अँड दे वर टोल्ड आनी म्हाका दिसता ह्यो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जागो. सो दे वर टोल्ड दॅट यू स्टे हेअर अंटील अनलेस नेक्स्ट अरेंजमेंट इज मेड. सो आयजचो जो प्रयत्न आसा दॅट दीस ऑल गाडा लायक स्ट्रक्चर वील गेट वॉट कायंड ऑफ फ्युचर दे वील गेट इट नाव. कॉन्क्रीट बिल्डिंगेचो स्ट्रक्चर आसता कसो इट इज ग्राउंड प्लस 3 or 4 स्ट्रक्चर तातूंत तांकां सगळे शॉप्स मेळटली सगळ्यांक एवरीबडी हुएवर इज देर हियर म्हणजे कोणाची नांवां आसा पळय तितलेय जाणांची तांचे म्युन्सिपालिटी कडेन एक लिस्ट आसा. सो अकॉर्डिंग टू दॅट हुएवर हॅज दीस थिंग वील गेट अ शॉप. सो बेसिकली आनी शॉप तांकां वील बी ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां आनी कांय हें ना. सो सादो गाडो आशिल्लो पळय तांकां सो दे वील गेट सो तांचे फ्युचर जनरेशन्सांक आनी भंय ना फाल्यां आमकां काडटले कितें करतले. प्रॉपर्टी वील बी इन देअर नेम तांकां जो जो दिला लीज आसात दॅट हाव म्युन्सिपालिटी डिसायड्स लीज आसात हें आसात. सो तांकां भंय दिसपाची गरज ना. थोडे लोक हांव जेन्ना भायर आसलो ते म्हणटाले की भायर गेले परत येतले की ना. ना पूण म्युन्सिपालिटी जेन्ना ब्लॅक एंड व्हायट तुका लेटर दिता तेन्ना ताका भिवपाची गरजूच ना. थोडे कशें आसता इवन फीश मार्केट आमचो चालू जाता आसतना खूब जाणांक तांकां भंय घालताले तुमकां हें जावचें ना तें जावचें ना बट एवरीबडी इज हॅपी टुडे. सो आमी तेंच समजायलें तांकां यू सी द फ्युचर हें. सो दे हॅव ऑल्सो एग्रीड आनी तांचोय भंय आशिल्लो तो दे हॅव सेड दॅट वी आर नॉट
सी बेसिकली आम्ही हो प्रोजेक्ट कित्याक केला वाय वी हॅव गिवन इट टू म्युन्सिपालिटी. एक तर दीपक नायक वॉज ऑलवेज आफ्टर मी इवन ड्युरिंग इलेक्शन्स. ते आपलो एक बायणा प्रोजेक्ट काय ना, सो एक प्रोजेक्ट करचो म्हणून. आनी दीस प्रोजेक्ट वॉज हँगींग ऑन फॉर अ व्हेरी लॉंग टायम. कित्याक हँग जातालो? बिकॉज सगळ्यांनी प्रोजेक्ट केलो पूण पयशाची वेवस्था कोणें करूना. प्रोजेक्ट अनाऊन्स केलो पण पैसे ना. सो फर्स्ट म्हाका दिसता पयशांचो अरेंजमेंट करपा जाय. इफ यू आर डुईंग सम प्रोजेक्ट तितलो तूं सायड बाय सायड पयशांचो अरेंजमेंट करपा जाय. सो हो पयशांचो अरेंजमेंट करपाक आमकां खूब त्रास पडलो. बट लकीली आमचो ऑनरेबल युडी मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे, तो आमचे खंयचेच प्रोजेक्ट स्टॉप करना. आनी ताणें क्लियर करतकूच रोखडेच सीएमान तोय बी आमकां तसोच सामको व्हेरी फ्री हँड. सो सीएमाच्या हातूंतसून दोगूय जाणांच्या हातूंतसून वी गॉट इट क्लियर्ड. म्युन्सिपाल्टीक दिवपाचें एकूच हेतू आसलें की टुडे म्युन्सिपाल्टी इज इन अ व्हेरी फायनान्शियली मातशी कमी हातून आसा. सो म्युन्सिपाल्टी फायनान्शियली स्ट्रॉंग जावची. आनी खुबशे आमचे पयलींचे एम्प्लॉईज आसा तांचे सॅलरीज जावना, तांचे पेन्शन जावना, तांचे खुबशे ड्यूज म्युन्सिपाल्टी कडल्यान पेंडींग आसा आनी म्युन्सिपाल्टी कडेन फंड ना. सो ह्या प्रोजेक्टा थ्रू म्युन्सिपाल्टीक कितें तरी एक येणावळ येवची आनी तांचे जे पळय कितें रीण आसा नाल्यार टू रिमेन स्टेबल. सो तांचे आज ते जाणटे मनीस आज ते म्युन्सिपाल्टीन पेन्शना खातीर येता. खूब वायट दिसता. दे हॅव स्पेंड देअर होल लायफ फॉर द म्युन्सिपाल्टी आनी तांचेच पयशा खातीर तांकां परती येवन धांवपळ करची पडटा. सो आमकां वायट दिसतालें. सो आमी 2 प्रोजेक्ट इमिडिएटली जे हातान घेतले, एक चीफ ऑफिसर्स बंगलो आनी वो. एक ताजे म्हणजे म्हजे 2 हेतू जाले की ताजोय ड्रीम आसलो तो की आमी ताकाय उतर दिल्लें की तुजो प्रोजेक्ट आमी हातान घेता म्हणून. आनी एक दोनूय जालें की ताजोय हें जालें प्लस म्युन्सिपाल्टी फायनान्शियली स्ट्रॉंग जाली आनी तातूंतसून ते आमचे एम्प्लॉईज आसा तांचे ड्यूज आसा ते पेमेंट करपाक तांकां बरें पडटलें. इकनॉमिकली स्ट्रॉंग म्युन्सिपाल्टी जातली. हय. दीपक बाब, म्हाका दिसता सेकंड विक्ट्री कशी जाली न्ही आफ्टर फीश मार्केट. लोक म्हणटाले केन्नाच जावचें ना. आयज सेकंड फ्लोराचेर पावलेलो आसा फीश मार्केट. तसोच हो म्हाका दिसता एक 10 वर्सां पयलीं सुद्दां हांवें आयकलेले पावर हावस एक प्रोजेक्ट जातलो. आयज खंय तरी एक चाळीक लागलेलो आसा. युअर फर्स्ट रिएक्ट. ॲक्च्युली तूं अशें म्हटल्यार जाता की म्हजो ड्रीम प्रोजेक्ट जेन्ना चेअरपर्सन आसलेलो तेन्ना हांगा एक प्रोजेक्ट करपाक लागून खूब मेहनत घेतलेली आनी कन्सल्टंट बी अपॉयंट करून आमी एक बरो प्रोजेक्ट केल्लो. आनी हो प्रोजेक्ट करतना असो विचार आसलेलो की बायणा एरियेन खंयचोच हॉल ना, एक हॉल ना हांगा. लगीन करतलो, बड्डे करतलो हॉल ना. त्या विचारान आमी एक हॉल करपाचो एक हें आसलें. सो प्रोजेक्ट इतलो बरो आसलेलो की आसा की ह्या प्रोजेक्टान 3 हॉलां आसा. एक AC हॉल आसा, एक नॉन AC हॉल आसा आनी एक बुफे दवरपाक लागून हॉल आसा. म्हणजे 3 हॉलां आसा. ह्या हितून ऑफिसीस टायप आसा, ह्या हितून रेस्टॉरंट आसा. आनी मेन थिंग सांगचें म्हटल्यार हे जे हांगा स्टॉल्स आहा पळय ते सामान्य लोक म्हणजे ह्या वॉर्डाक हांव जवळ जवळ 20 वर्सां रिप्रेझेंट करता. 20 वर्सां हांव हांगाच जाला व्हडलो हांगाच ह्याच हितून आनी 3 टर्म हांव कावन्सिलर म्हणून आसा. सो हेंचे दूख आनी सूख म्हाका खबर आसा. हे हांगा बिझनस कसो करता ते म्हाका खबर आसा. तुमी सुद्दां पयलें हांगा कशें आहा पळय ते. सो विचार असो आसलेलो की हांकां आमी प्रोजेक्ट असो करतलो की हांकां सुद्दां रिहेबिलिटेट करपाक लागून जी स्टॉलां आमी सकयल केल्या पळय ती धाकटी स्टॉलां केल्या म्हणजे तांकां आमकां दिवंक गावपाची पळय तशी. असो समज विचार आसलेलो की हांकां समज फटोवपाचो आसलेलो जाल्यार त्या विचारान आमी करचेच नासलेले. सकयल व्हडलो एक कसलें मॉल टायप व्हडली शॉपां करपाचें आमी. पूण तें करिनासतना आमी हेंचेच चिंतून हांगा हांकां बारीक स्टॉलां करपाचो आमी प्रयास केलेलो आनी तो प्रयत्न केला आनी तेजेर आमी सक्सेस जाल्लेले आसा. आनी खरोखर बरो प्रोजेक्ट आसा तो. आनी हांव चड खूश कित्याक जाता त्या टायमार 10 वर्सां जालीं हांव स्ट्रगल करता जावपाक जाय म्हणून. आनी आतां आमच्या आमदारान सांगलें पळय प्रोजेक्ट करपाक सोंपो पूण ते फंड हाडपाक व्हेरी डिफिकल्ट. आनी खंयसर तरी म्हाका आमदारान प्रॉमीस केलें काय भिवू नाका तूं आमदार जालें की आपूण पयलो तुज्या प्रोजेक्टाक आपूण हात घालतलो म्हणून. आनी खंयसर तरी आमचे ऑनरेबल CM आनी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर अर्बन विश्वजीत राणे हेका रिक्वेस्ट करून कशें तरी तेणी फंड हांगा हाडले आनी हो प्रोजेक्ट आयज आमच्या चालीक लागलेलो आसा. खरोखर हांव देव बरें करूं म्हणटा जेचे तेणी उतर दिल्लेलें पळय ते पावळें. वास्कोन हांवें एक एज अ जर्नलिस्ट पळयला चडशे प्रोजेक्ट खंय तरी स्टक जाता बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स. हे हितून तुमकां कितें पॉलिटिक्स फेस करपाक दिसलें की पॉलिटिक्स जाता म्हणून हें डिले जालें अशें कितें? पळय कशें आसा न्हू पॉलिटिक्स केन्ना जाता जेन्ना जे सगळे जो लोक युनायटेड आसलेले पॉलिटिक्स जायना. आयज हे जे सगळे जाण लोक आसा पळय जे स्टॉल ओनर्स आसा पळय दे आर युनायटेड आनी तांकां म्हाजेर विश्वास आसा.
तसोच दाजीचेरूय विश्वास आसा तांकां. सो तांकां फेथ आसा बाबा जशें फीश मार्केट तेणी केलां आनी तांकां रिहेबिलिटूय करतले ते तशेंच ते हांगा सुद्दां करतले तांकां विश्वास आसा. फर्स्ट तेंचेर विश्वास कसो तेन्ना आमी जिखलो तेन्ना म्हणजे आमच्या उतरा भायर ना ते म्हाका खूब मानताच ते कित्याक हेतून 50% तरी म्हाजे वोटर्स आसा आनी म्हाज्या उतरा भायर ना आनी तांकां लागून हांव झगडटलो. इन केस समज आमी आतां वी आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव इवन समज आमचे ऑफिशियलान म्हणजे म्युन्सिपाल्टीन बी समज तांकां दिवपाचें ना हें ठरयलें जाल्यार तांकां लागून हांव रस्त्यार येतलो. आय विल फायट फॉर देम. ताका लागून थंय पाळी येवपाक जायना म्हणून आमदारांनी आमी अशें डिसायड केलें की तांकां आमी लेटर दिवपाचें. आमी ताका ऑर्डर अशी दिल्लेली आसा की हांगासून टेम्पररी तुमकां शिफ्ट करता हांगा प्रोजेक्ट जेन्ना जातलो पळय तेन्ना तुमकां वीथ एग्रीमेंट करून तुमकां आमी आहा तेच हांगा एज पर लॉट्स प्रमाणे ताका आमी हांगा दितले अशें आमी ठरयलेलें आसा. कंप्लीट एश्योरन्स कशें म्हणूंक शकता ताजेर इट्स कंप्लीट. देर इज नो प्रॉब्लेम दॅट दे विल नॉट बी एकोमोडेटेड. No. They are staying here. म्हणजे आसात ते हांगा. सो दे हॅव टू बी गिवन. तातूंत भितर आनी डावटूच ना. देर इज डावट ना. लिस्ट आसा आमचे म्युन्सिपाल्टीचे लेटर म्हणजे ऑफिशियली एवरीथींग वील हॅपन. कोण आय एम नॉट गिवींग ऑर ही इज नॉट गिवींग फाल्यां बॅक ट्रॅक जावपाक. ओके. म्युन्सिपल ऑथॉरिटीज आर गिवींग द लेटर. सो आनी तेय बी लेटर आमी कित्याक दिता बिकॉज तांकां भंय आसचो न्ही म्हणून तांच्या मनान दुगदूग जावचो न्ही म्हणून. नाल्यार 1.5 वर्स ते धंदो करतले आनी दुगदुगान थंय अर्द जातले. सध्या खंय शिफ्ट करपाक सोदला तुमी? ते आमी सी बिल्डिंगा कडेन देर आर स्टॉल्स विच आर डन. ओके. म्हणजे तांचे कडेन वेन वी टोल्ड देम टू शिफ्ट देम पळय इतले शिफ्टिंग करप कित्याक तुमी सपोज गाड्यांची अवस्था पयली तर तुमी काडपाक गेल्यार ते ब्रेक जातले. सो तांकां नवो बांदचो पडलो. नवो बांदचो जाल्यार 40-50 हजार रुपया तांकां आनी खर्च जातलो. सो हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट केलो की तूं एक बांदून दी तांकां टेम्पररी न्ही तें स्ट्रक्चर. सो ही ऑल्सो एग्रीड. हांव ताजेय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांकां आमी रेडीमेड सो हांगच्यान तांणी फक्त उठून थंय बसप. मी एक वास्कोय पयला दाजीबाब की एक जी बिल्डींग आसलेली मोदीत बिल्डींग व्हेरी डिफिकल्ट टू इवन ब्रेक. कसो तरी आयज तो बिल्डींग सकयल आसा अँड यू नो समथींग वील हॅपन देअर ऑल्सो. एक स्लोली थिंग्स आर गेटिंग सॉर्टेड दिसता खूब. आनी आमी निवडणुकीक आमी जिखूनच आयल्यार ऑन वी हॅव प्रॉमिस्ड पीपल दॅट वी वील डू समथींग. आमी कितें तरी वास्कोकारांक करून दाखयतले. सो ह्या पळय स्टकअप जाल्यार खंयचे प्रोजेक्ट्स दॅट ऑल वी आर ट्रायंग टू क्लियर अप. आतां काल तुमी पळयलें की कन्सल्टंट अपॉयंट जाल्या तांतया कडेन इंडोर स्टेडियम आनी दोनी आउटडोर इंडोर स्टेडियम करपा खातीर आमी मास्टर प्लॅन चालू आसा मायमोळेम लेकाचो. सो एवरीवेर वी आर आमी पुश करता की नेक्स्ट 5 वर्सान एटलिस्ट 4-5 प्रोजेक्ट एटलिस्ट वास्कोकारांक दिसपाक की आमी खंय तरी रावता म्हणून नाल्यार खंय तरी आमकां सोडून दिल्लें आसा पळय तशी अवस्था आशिल्ली. कांयच जायनाशिल्लें. नथींग वॉज हॅपनिंग. सो पीपल ऑल्सो आतां लोक म्हणटा कितें तरी जाता म्हणून. अजून स्टार्ट जावना पूण लोकांक दिसता समथींग इज मुवींग. आज गार्डन बरें जालें. गार्डनाचो फावंटन इज 24 hours ऑपरेशनल. आज लोक सगळे भितर वचून एन्जॉय करतात. म्युझिक आसा. FM आसा. आतां जीम आमी घालतात थंय जीम इक्विपमेंट येतले. सो लोक सकाळीं भोंवता तांकां खंय तरी बारीक एक्सरसायज करपाक मेळटलें. सो वास्कोकारांक दिसपा जाय की समथींग इज मुवींग. विजिबल आसल्या शिवाय नोबडी वील से एनीथींग. जो पर्यंत लोकांक दिसना तो पर्यंत लोकांक कांय कळना. आतां लोकांक दिसता दॅट समथींग इज मुवींग. सो दे आर टॉकिंग. इलेक्शनाच्या टायमार तुम्ही म्हणटाले यू सी माय डेव्हलपमेंट अँड देन यू वोट. सो नेक्स्ट टायम बी अशेंच नारा आसतलो तुमचो. 100%. आनी आमी सगळे आमची टीम आसा. दीपक आसूं नाल्यार अमेय आसूं गिरीश आसूं वी आर ऑल एक टीम जावन आमी वावर करता. हांव खंय चुकता तो हें करता तो खंय चुकता हांव सांगता. अशें करून वी आर ट्रायंग टू 5 वर्सांनी जेन्ना लोकांच्या आमी दारान वतले तेन्ना लोकांक कसलो डावट आसपाय ना आमी कांय करूना म्हणून. अशे तरेन आमी सगळ्या कडेन एक टीम वर्क कसो करून आमी हें करता. एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आहा दोगांयकूय. नाव यू नो लोकसभा इलेक्शन इज नियरींग. कितें आसा प्रेडिक्शन वास्को मुरगांव आनी दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळोन कितले आसतले? म्हाका दिसता वास्को मुरगांव दाबोले एंड कुट्टाले सगळ्या कडेन BJP वील गेट एटलिस्ट 25% मोर दॅन वॉट इट गॉट लास्ट टायम. लीड 25% मोर आसतली एंड आमचो सीट सावथ. वाय बिकॉज पीपल आर सीइंग द डेव्हलपमेंट. आज आमी पळयतात की एवरीवेर तूं पेडण्यासून काणकोण वच खंय वच आज डेव्हलपमेंट आसा. अटल सेतू जालो नाल्यार जुवारी ब्रीज जालो. कनेक्टिविटी बरी वाडली. मागीर मोपा एअरपोर्ट जालो. आयुर्वेदा इन्स्टिट्यूट म्हणजे कॉलेज आयली. आमचे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आशिल्ले. पयलींचे लोक किडनीन त्रास जातालो नाल्यार हू हॅड टू ट्रान्सप्लांट किडनी जे मुंबय दिल्ली वताले आनी तांकां लायनीन रावचें पडटालें. थंय तांकां केअर चड नाशिल्ली. कोणा कडेन पयशे आशिल्ले तांकांच थंय हें करपाक मेळटालें. टुडे दॅट मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आसा. आज किडनी ट्रान्सप्लांट अरावंड 22-23 ट्रान्सप्लांट जाल्यो म्हणजे 22-23 लोकांक नवो जीवदान मेळ्ळें. सो हे सगळे लोक पळयतात आनी पीपल आर बिहायंड BJP. म्हणजे आज BJPचो कार्यकर्तो आज प्रत्येक फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू
आमचो सादो कार्यकर्तो एवरीबडी इज वर्किंग फॉर द पीपल. सामान्य आज आमी आयल्या ते सामान्य लोकां खातीर आयल्या. सो वी आर वर्किंग फॉर द पीपल आनी लोकांक दिसता ते आमी काम करता ते. सो डेफिनेटली लोक हाजे बदला आमकां दितलेच आनी नॅशनल लेवलाचेर नरेंद्र भाई मोदी काम करता ताजे बद्दल आनी सो बेसिकली वॉट वी हॅव सीन ऑल्सो हेजे पयलीं आज जाताले सॉल्युशन इन दी ऑफिसीस बट एक जो सॉल्युशन ऑन द ग्राउंड जो तुमचो जो सांगपाचें म्हटल्यार पयलीं सुवातेर जाय जाल्यार आमदाराक चीफ ऑफिसराक सांगून म्युन्सिपाल्टीन तांकां सगळ्यांक आपयलें मिटींग घे म्हणून येताली. पूण आमी थंय चिंतलेले पूण आमदारान काल आमकां स्वता म्हटलें की नाका आमी त्या स्पॉटाचेर या म्हणपालो. तेच व्हडलेपण. आनी जशें तूं म्हणटा पळय तशें वास्कोन MP इलेक्शनाक हांव वास्कोचें सांगूंक सोदतां. हेच्या पयलीं सुद्दां आमी कमी आसूं न्ही पूण आमी काँग्रेसी परस सुबेज वोट आसताले वास्कोन. म्हाका जशें तो आमदारान म्हटलें 25% लास्ट टायम 25% सुबेज म्हाका दिसता 25% हांव सुबेज वोटींगेन आमी वोटींग सुबेज दितले BJP. कित्याक आयचे डेटीक वास्कोन आमी आमचो आमदार जो आसा तो ऑलवेज एक्टीव आसा. नॉट तोच न्हू जाल्यार तेजे कार्यकर्ते म्हणजे वर्कर्स किंवा आमचे कावन्सिलर्स दे ऑल आर एक्टीव इन देअर पर्सनल वॉर्ड. आतां आमचो गिरीश बोरकर तो तेच्या वॉर्डान एक्टीव आसा. अमय चोपडेकर तो तेच्या वॉर्डान एक्टीव आसा. म्हणजे ते इतलें काम करता की आमच्या आमदाराचें वर्क बर्डन कमी करतात. ताका लागून म्हाका दिसता आमदाराक हे न्यू प्रोजेक्ट हाडपाक लागून टायम गावता. तो आमचे कावन्सील हितून कमी हे लक्ष दिवन तो आमी एडिशनल प्रोजेक्ट हाडपाक तो प्रयत्न करतात. आतां आमकां जी जायत ना काम तेन्ना आमी ताका इनवॉल्व करता म्युन्सिपाल्टीन. हो जो प्रोजेक्ट आसा पळय आमी ताका एक्सप्लेन केल्लो कित्याक म्युन्सिपाल्टीची आर्थीक परिस्थिती बरी ना, फायनान्शियल स्टेटस बरें ना. सो हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार खरोखरच म्युन्सिपाल्टीक कितें तरी इनकम गावतलो. ताका लागून ते विचार करून ह्या प्रोजेक्टाक तेणी पयले प्रायोरिटी दिली आनी केलें. इवन सेम वे फीश मार्केटाक. सो ताका म्हणजे आमकां म्युन्सिपाल्टी समज हेल्दी आनी वेल्दी करतलो जाल्यार आमच्याच एरियान आमकां प्रोजेक्ट कितें हाडपाक जाय आनी ते प्रोजेक्ट हाडटलो जाल्यार आमकां सेंट्रलाचो स्टेटीचो हेल्प जाय आनी तो हेल्प पूर्णपणे आमकां दाजी दिता आनी दाजी दीत रावतलो एटलिस्ट. आनी एक सांगचें म्हटल्यार दाजीन म्हाका म्हटलेलें म्हाका आजून उगडास आसा पळय दिपक फाल्यांचें आमी केन्ना चिंतूंक ना. फुडले फावट इलेक्शनाक इलेक्ट जातलो ना जातलो सेकेंडरी. आमी आतां कार्य करून दाखोवया आनी वील शो. आमी काम करीत रावया मागीर कोण कितें म्हणटा म्हणून. समज काम आपलें बरें ना जाल्यार आपल्याक कोण ना म्हणटलें. पूण आयचे डेटीक बसून 1.5 वरां जायत येयलें कंटिन्युअस काम बरें जायत आसा. खंयचो तरी एक सुद्दां नेगेटिव्हनेस वचोंक ना. 10 कामांतली एक काम समज जायना जाका काम जावंक म्हणिना पूण हांगा सगळें जायत आसा. सगळें कशें जावं तें पूण कशें तरी जायता. कितें तुमी पळयत आसा आयज इतले तेंप आमी म्हणटालो तो रेल्वे मंगळूर रेल्वे तानी हॉटेला कडेन तो तें सुद्दां आमकां एप्रुवल गावलेलें. आयज नाल्यार फाल्यां तें सुद्दां जातलें. तो रोड वायडनींग वयताले पळय डबल ट्रॅकाक लागून ते उडये वयले लोकांची घरां वयतालीं. खंयसर तरी तेन्ना तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जायनासलो. तेणी स्वता वचोन आनी ते वॉर्ड कावन्सिलरान वचोन ते तेंचे कंपाऊंड वॉल म्हणजे कोणी हाडले ती हे मोडून तो रोडूय तेणी बरो केलेलो आनी तांकांय बरे भशेन सांगून केलेलें आसा. सो ही कामां जी जायनासलेली गाठी पडलेली आहा पळय त्यो सुरळीत सुटात आसा. दीपक बाब तूं लास्ट टायम आमदारा वांगडाच आसलेलो तेन्नाय ही कामां आसलेली. आयज कशी सॉल्व जाता? आयज कशें अशें की ती गांठी आहा पळय स्लोली ओपन जाता पयलीं जायनासली. कशें आसा न्हू वॉर्ड कावन्सिलर एनी खंयचे प्रोजेक्ट जे करता. आतां म्हाज्या वॉर्डान समज एक कसलो प्रोजेक्ट येता आनी थंय गाठी पडलेले आसा जाल्यार आमदारा परस कावन्सिलराचो मेजर रोल आसता थंय भितरले सॉर्ट आउट करपा लागून. आनी नाच जाल्यार मागीर आमदाराक हाडपाचो आसता. आतां ते एरियेक जेन्ना त्या वॉर्डान जेन्ना चे लोक जेन्ना घरां सिंपल एग्जांपल सांगता तुका फीश मार्केट आमच्या आमदारान कितले प्रयास केले त्या टायमाचेर. खूब ट्राय केल्लेले जावंक ना. कित्याक लागून जावंक ना हांवूय आसलेलो हांव सत्तर जायना. एक मनशाची एप्रोच आसता पळय ती डिफरंट एप्रोच आसा. आतां दाजीची एप्रोच म्हाका दिसता अशी सकयलसून वचपाची आहा. म्हणजे तो डायरेक्ट ते फुडल्या मनशाच्या काळजाक हात घालता. तो डिक्टेटरशीप करिना तो एग्रेसिवनेस सांगिना पूण तो बरे भशेन सांगून तेंची मनां जिखता आनी काम करून घेता हें म्हाका दिसता. म्हणून ती कामां जाता. हांव तेंच सांगता न्हू इतलीं वर्सां जावंक नासली पळय ती आतां जाता. सो तेतून कितें तरी आसतलें तें मागीर फायंड आउट करया. सो दाजी भितर कितें तरी मॅजीक पावर आसा आनी मन बरो आहा म्हणून कामां जाता. दॅट इज द फायनल आउटकम. वेल फ्रेंड्स थोडे जे लोक आहले भिलेले हांगा की तांकां शिफ्ट केल्या उपरांत खंय वयतले. एश्युरन्स आसा ऑन दी कॅमेरा बाय MLA एज वेल एज दी वॉर्ड कावन्सिलर की ते परत हांगाच येतले. जे लोक आयज आसा हांगा ते परत हांगा तांकां हाडटले
and officially the municipality will give them some letters which will ensure की ते परत हांगा तांकां जागो मेळटलो. So this is the plan. आणि thank you very much viewers for watching the video till now. Keep watching Goa News.